গাই 44 রাইমা ভ্যালি, 45 কমলপুর, 46 সুরমা, 47 আমবাসা, 48 করমছড়া, 49 সামনু, 50 পাবিয়াছড়া, 51 ফটিক রয়, 52 চন্দিপুর, 53 কৈলাসহর, 54 কদমতলা কুর্তি, 55 বাগবাসা, 56 ধর্মনগর, 57 যুবরাজনগর, 58 পানিসাগর, তাই 59 পানি পেচার থলবাই 60 নাম্বার কনস্টিটুয়েন্সি কাঞ্চনপুর অব মানে সৈকক সারা থাকে 24 নিসিমি জরা 60 নাম্বার 24 নিসিমি 60 নাম্বার কনস্টিটুয়েন্সি জরা অবংকাঙ্কে পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসন থানি চংবারি তিনি ইংরি দङ খাপানি তাহলে বুকুক চং ইলেকশন কমিশন নিবো খাকতৈনাই তিনি অ চংবারি ন kecang kaham kering bulai cok le kering nasma kering hepainen bagi kebangma titi nahar zakha engkai botarok ni bagi abino tini 26 tarik je purbo tripura loksabha asok thai ni joto botarok puni 7 ni simi 5ta sarik 5ta ni bisingo janja vote center thangai kecang kiriya khainai vote rini ni bagi election commission bagi sakle jakmani abo tau vote nahar jagi tongo board thaniwo tumungno kebo kasu kahangke eba problem khangke jengjala sai khangke norok bidan sabha kendroni joto kaisa norni koksilta mani mane obhijog rani baginai kaisa officer ni number tongo aro norok keringi mano whatsapp bo hanyo aro kok khlai mano bukubai phone khai kok sayangke aboroni list ok bahanyo tini orwa ang tongo norok sanai police proshashan bahanyo ni phone manman logino ব্যবস্থা khlai bagi borok saklai jakha joto lokorokni bagino saklai jakha vote kendro thangnani lamao eba voter rok no vote thani kebo kasu kahangke eba vote kendro bisingo kebo inko khogya huya kare hanyo je musuting lai tongkhangke abro kintu saya abori bagi majra tongo ingkai ain tongo 1951 ni 135 ko go darao kono voter no baskangti eba okulti phano phan khainai vote ko eba sikriwi bono domok ruwi bono vote kendro thangnani baginai eba vote nani baginai jodi vote tarai di ni pan sake eba vote mas marnai omno hnai rogo sakake o aini onojai borno saya hnai majra janai je sikri nai no kono boro obahai samujay khlaike ko bo ko je kaisa amohi majra manana 1 বছর নিslai bo kisan galak bo jeloma tonginai abo jorimana no khoboi 3 বছর jora ingri mano vote kendro vote ni je huijak tonani abnoti bahinyo chongbari ni je niyom onujai 1961 ni rajano regi 49M rajano regi kono voter tumungno vote kendro ni bisingo bini je huine vote ran musukmani abono huiya karinai eba ke borok thangine bono vote ran naikhanke abahirok vote rani sujug jaglak lukuro unko tamo lukuro o ain 1951 ni 132 darao khosajak tongo je kono borok tumuno vote kendro vote ni baginai jorani bisingo tamo unko kono tomung sitra tong khangke eba presiding officer ni je unko ain dejak amno mania hingangke presiding officer o borokno vote kendro ni unko tikhleren jora ক্ষমতা tongo angorno je vote center ni bagi jeng jalungke call khajani a number bo sanai phiaba a number ok sanani sikang tini ni hasteni halok saipegrana tini phunga che 7ta ni simino kereng jagao vote nahar mong samong changkha election commission ni bothaktai ingke o kaisa constituency ni kabangma vote center tongo ingke a vote center ok no vote nahar jakmani chini mangpliwo norno tebo sahonai update phiaba tini je kecang relaikha ni himpano birohi dol rok je india jot tongnai rokhe complain khlaika tai je tabuk ruling o tongnai bjp tipramo tha tai ipf ti bodol of lake kecang no vote doi tongnai kok chinar phaiso paika jodio chinia phaw talsar jora teinai machine haibiangi kisama bathak laimani bsf rok by media ko mobile sebjak mani tai khoroksa presiding officer ko samung khlai tini obhela khayoknai suspend khlaijak mani bo koktoma tongo puya nai paigradi je purbo tripura asuk thani bjp tipramo thatai ipf tini khapurjak batainai podobubani maribo batainai kriti devi debormon bo kereng jaga berai nei mani mangplik ase phekachinaro teliamura kollanpur tai ko mungya kami khuai abor berai paimani yagulo
इंको विधानसभा नि सिसा पांसो कलानि राय बाय मालायनि कक सामानि खानादि लुकुरक बाय इंको करंग थांगिनि लुकुरक न कसang ना तंग नायनाय मरगै बुट धरमानि मांखलि महारानी कीर्ति देवी देबरमान नि मांखलि नायनाय जे कलानि राय साय खानारका अ बुट कसang नि दङ बिरोधी रक जेसपन साथं काहाम करन नि दङ ताई जे कैंडिडेट काहामुङ बय लुकुरक न पिरि नायै जाय जाय फ्राय दङ नै सावि खानारका ब তেলিয়ামুড়া মহকুমার 3টি লোকসভা কেন্দ্রেই তিনি আজকে ভিজিট করবেন এবং তিনি আজকে প্রমাণ করেছেন যে তিনি প্রত্যেক ভোটারকে কতটা সম্মান করেন। এই কারণে তিনি নিজেই আজকে এসেছেন সবার সাথে দেখা করার। এর আগে আমরা তুইচিন রায়, কুশাইটিলা, হাওয়াইবাড়ি এই পোলিং স্টেশনগুলিতে আমাদের প্রার্থী ভিজিট করে এসেছেন। আমরা নিশ্চিত আমরা এই পূর্ব ত্রিপুরা আসনে বিগত দিনের ভোট পাওয়ার যে রেকর্ড সেই রেকর্ডকে ছাপিয়ে আমরা বিজয়ী হব এবং বিরোধী দলের ভোট আমরা আশা করছি তাদের জামানত আমরা জব্দ করতে পারব। সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণভাবে ভোট হচ্ছে, নাগরিকরা তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারছে, প্রশাসন সক্রিয়, নির্বাচন কমিশন সক্রিয়। আমরা জানি বিরোধী দল এখনো নির্বাচনী এজেন্ট ঠিকমতো দিতে পারছে না, পোলিং এজেন্ট বেরিয়েই বলবে যখন ইলেকশন শেষ হবে তারপর বলবে জবরদস্তি করে আমাদের পোলিং এজেন্টদের বার করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু নির্বাচন কমিশনের কাছে আজকের নির্বাচনের যেমন এখনো পর্যন্ত কোনো অভিযোগ নেই, তেমনি 19 তারিখেও এমন কোনো অভিযোগ কমিউনিস্ট পার্টি করতে পারেনি। কিন্তু তারা ভোট শেষে এই কথাটাই বলবে, এটা আমরা জানি। কোথাও কোনো এখন অবধি কোথাও তেলিয়ামুড়া বিধানসভা কেন্দ্রে এখন অবধি কোথাও কোনো গন্ডগোলের বা কোথাও কোনো রকম আইন ভঙ্গকারী এমন কিছু সিচুয়েশন আমরা লক্ষ্য করতে পারিনি। ভোট শান্তিপূর্ণভাবে চলছে। ক্যান্ডিডেট এসছে, ক্যান্ডিডেট উনি ঘুরে দেখবেন প্রত্যেকটি পোলিং স্টেশন। আর আমি আমার নাগরিক অধিকার, ভোটাধিকার আমি এই মুহূর্তে এই পোলিং স্টেশনে আমি আমার ভোটাধিকার প্রয়োগ করি। বিরোধীদের প্রতি কি বার্তা থাকবে ম্যাডাম? বিরোধীদের কাছে বলবো মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার আছে ভোট দেওয়ার। আমরা আহ্বান করছি মানুষ বের হোক, মানুষ ভোটদান করুক। তাদেরকে এইটুকুনি বলবো নির্বাচন কমিশনের উপর ভরসা রাখার জন্য, কারণ তারা রাখেন না। তাদের সময় তারা বলতেন উৎসবের মেজাজে ভোট, আর এখন সেইভাবেই তারা বলছেন 19 যে আমাদের লোকসভা কেন্দ্রে ভোট গেছে পশ্চিম আসনে, আমরা দেখেছি তারা কি বলেছে। আমরা তাদেরকে বলবো ধৈর্য ধরুন। মোদিজি আছেন ভারতবর্ষে, তৃতীয়বারের জন্য মোদিজি প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন। সবকা সাথ সবকা বিকাশ করবে, কমিউনিস্টদের বিকাশ করবে, কংগ্রেসীদেরও বিকাশ করবে, কারণ আমাদের মূল মন্ত্র সবকা সাথ সবকা বিকাশ। गाय खबर दादा बुखुक्सं अबं काकाय नर नखना पूर्व त्रिपुरा लोकसभा आसु थानि बातायनाय कीर्ति देवी देबरमान को बुद्धमान परे 15टा जागा हाय गुनमान जरते कक्तमा सिनिया फाव मानग्रामानि तावसार जरते पूर्व त्रिपुरा लोकसभा आसु थायो बुट रजागि तंगमानि आबदात इलेक्शन कमिशन नि बखातै साख्लाय जागमानि जरातै प्राय 54 একটা জরানি রিপোর্ট অনুযায়ী 54.98% ভোট লাই দङ अब सारा थांगांके थानायाव तो 81.50 सामथिं इनको परसेंटेज इनको जाखा भोट जाखा उ लोकसभा चंबारियाव जदि एकटा जराव नसे 54.98 नि दङके पांचटा जरा जदि भोट जासा खाके 82 नि गोबां लाइखानानि कक 85 नि गोबां 90 नि बिसिङाव न तला दंनाय किन्तु आमसे परसेंटेज भोट होनानै थाङि दङ आबनो कक्तमा ओंखाय यां पश्चिम त्रिपुरा लोकसभा आसुक थाइनि कव ईस्ट लोकसभा इलेक्शन जे पूर्व त्रिपुरा लोकसभा आसुक थाइयाव फुङाव भोटारक गोबां फाइने भोट लाइमानि मांखलि गासै फाइका कसां खाइनो गा फुं कसांनि बिसिङाव मन्त्री शान्तना चाकमा, मन्त्री टिंकु राय, मन्त्री विकास देबबर्मा, मन्त्री अनिमेश देबबर्मा, विधानसभानि सिराबांसोर कलानि राय ताइ सीपीआईएम नि बादायनाय राजेन्द्र रियां संरक बाहायनायाव भोट रैपाइमानि चिनि आफाव मांखलि सकबायखा हिंखाय ताबो अबाहाय जराव तिनि जे जोंजाल मानि करन जागाव आमतव उको भोट दना फाइने पियास जोंमानि कक्तमा
भोट जना फाइनाय एक तामसाने बीएसएफ रक बाय कासुजाकमानि आबाहेराव कक्टमा थुनेर मन्त्री अनिमेष देबबर्मानि नायफैग्रा रिपुया তিনি आसाराम बारियाव भोट दबा परे साका बररक बलाय खातुं खाजा खायनि भोट दफाय दङ गचां गचां न वालाय सगलाय केरै आमहाय हिनि साइखेलरगा बबाहनो बिनि आमसायाव भोट दमावल मन्त्री अनिमेष देबबर्मा बिनि बायथांनि भोट बासामानि केन्द्र आसाराम बारियाव आरो भोट मानि यागल लोकसभा चंबारि पूर्व त्रिपुरा आसुथायनि भोट दुई फाय कक्ट थुनेर साइखेलरगा ताबक सजरति ब काइची बाहाय आसारामबारि कन्स्टिट्युएन्सिनि पुलिं सेन्टार लुकुरक बासामा जागा थांनायखा बररक बेलायखे खातुं लायजाक खाफुर लायजाक खास्रां लायजाक बिसिंति भोट रलाय दङ ताय अ भोट रलायमानि पार्सेन्टेज ताबक फुङनसे 60% थाय इंगि थांका आसारामबारि आमचायो ताय विधानसभानि स्लाइपानो तेबो मार्जिन गोबां भोट खालायनाय ताकलायनि बिनि खाकामुय কক साइखेलरगा कक्टमा थुनेराव প্রতিক্রিয়াটা হচ্ছে মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে নেমেছে ভোট দেওয়ার জন্য সকাল 6টা থেকেই লাইনে দাঁড়িয়ে মানুষ ভোটের জন্য অপেক্ষা করেছে এবং এখন তো ভোট দিয়েছে আমি অন্তত 15টা পুলিং বুথ পরিদর্শন করলাম বুথে পরিদর্শন করিনি বুথের বাইরে কর্মীরা যেখানে বসেছিল সেখানে গেলাম খবর নিয়েছি 60-70% ভোট আসারামবাড়ি কেন্দ্রে এই 15টার মধ্যে হয়ে গেছে তো আমার মনে হচ্ছে অন্য জায়গায় হবে এবং পার্সেন্টেজ অফ ভোট এটা অনেক বেশি মাত্রায় যাবে বলে আমি মনে করছি বিধানসভার চাইতেও মানুষ আরও স্বতঃস্ফূর্তভাবে উৎসাহী হয়ে ভোট দিতে আসছেন থ্যাংক ইউ अवगा मंत्री अनिमेष देबबर्मानि कक yang reaction dekha salsang Tripura asuk thayo India jobni batainai Ashish Kumar Saha bo kok silsaka Pochim Tripura Lok Sabha asuk thaini haino Purbo Tripura Lok Sabha ni je election aro bo haino unko samung sitra tangnai rok election no deranan bagini kauma kebung mungkhlaikya ingkai bo kok silsaka je BJP ba hapang naikol tongnai bodol ni samung sitra tangnai rok मिया उस्कां ताई हररगो वाहनि आमचायो सिक्रि सकरो खाइमानि नगो बुटक खाइमानि ताई बुटा रगनो अंको बुटा दिनि माना खाइमानि रग वाहनि कक्सिल जाका आशिष कुमार साहा आबो कारिबो बुटनि सालन फुंनि सिमिनो जुजा बुट सेन्टारो बिरोधी रगनो पुलिंग एजेन्ट रगनो कासु जाखा नि बसाका आबनो तिनि चंगमरि कमिसन ताई पुलिस हाबा फां रगनि थानिओ कक उनको सिलमु वाहनि रैजाखा नै साइखेलरगा आशिष कुमार साहा yang Rotolal Nath Mantri Bahanyo Salthang Tripura Asuk Thaini Haino Purbo Tripura Asuk Thayo Chongbari Kasang Kasak Henong Ka Nei Bo Kok Saka Kok Thunai no Purbo Tripura Asuk Thayo Chongbari no Tinai Kha Khalaimani Kok Santhang Cheng Phang Mantri Rotolal Nath Saka Kisasuk Jagarago ko machine che hamiangi mano EVM machine ro awa kiha jenggaleng kha borok kongma jorong milain base ma tongkha tai bebangno joto center no kaham korikha bun na hajangi tongo ama inyo saikhnarka মন্ত্রী রতনলাল নাথ ব আমসা ইনজুর এমএলএ রক বাহিনী কক শাখা তাই তং বম হাই জঙ্গাল দং আবরং তুই বাহিনী ব খোঁজ খবর নাওই দং नै সামানি কক্টমা ইয়াং সিপিএম নেতা পবিত্র কর ব কক সিজাকা পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসুক থায়ন মিয়া হরিসিমিনা ধর্মনগর কমলপুর খোয়াই কুমারগাঁও ন খবই জোদা এলাকাও বিরোধী দল রক পুলিং এজেন্ট রক ন মানে বিরোধী দল নি যে পুলিং এজেন্ট থানে রক ন মানা খাইজাকিখা তাই খুয়াইনি কি আছে জাগারগো বুটারগনো বুট দথানি माना खालायमानि बाहाय कक्सिल जाखा आबुनि उलो बरक रक बुट थांनि बुट रैतावो बसाका तिप्रासा कामियाम चेन बरक कसां कसां खे बुट रा थांगिनाय रलायखा खुवाय आमचानि मिया हरो कि हासे केबेने बदल लगनि नक रक बाहाय सबाय जाकमानि कक्सिल जाखा पवित्र कर ताई आमनो तिनाय आमचाइनि आरो ताई चंबारिनि हाबा फांगरनि थानि बाहाय कक्सिल चामुनि जाखानि साइखानारका पवित्र कर इंकाय नरक मोटामोटी रिएक्शन खाना ताबुक आनिया फो जे तंगमानि नरो तां बो एरिया नि बरक जों जालुन थाके बरक कल खानियाबो तां फोन नम्बर नरो रवानो फारितेबो मन्त्रि दङ जेमन मन्त्रि टिंकुराय मन्त्रि विकास देबबर्मा बरनि कक खानाय बायदि तिनि ककथुमनि बिसिंतै नरनो या फारितावो कक त्रिपुरा स्पेशली लाइभ पाननाय बिसिंतै थुमुंथाय सिक्ला रजाक हदा हामग्रायते हदरं नायखुं ताई तां मन्त्रि पूर्व त्रिपुरा लोकसभा आसक थाइनि बीजेपी नि कन्भेनार टिंकु राय तिनी फुंनि दामस्नि ताई सति थामसि जराव धर्मनगरनि मनतला धर्मपुर स्कुल अफ भोट रेखा
bo bot remani thung kasangono bot doi bini barja paikha olo beskang bere nyai tai kaham khainyo borok bot lai tongo abai baksana modi no tai sa pradhan mantri khlaini nasimung banyo bot roi tongo lukorok khnai saithana ka kok Tripura এবারের ভোট হচ্ছে 140 কোটি মানুষের স্বপ্নের ভোট। এবারের ভোট হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি বিকশিত ভারত নির্মাণের ভোট। এবারের ভোট হচ্ছে কবি অতুল প্রসাদ সেনের শ্রেষ্ঠত্বের ভোট। তিনি বলেছিলেন ভারত জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন হবে, তার ভোট। আমরা সবার কাছে অনুরোধ করব এই পূর্ব ত্রিপুরা আসনের যারা ভোটাররা রয়েছে, যুব ভোটাররা রয়েছে, সবাইকে সকাল সকাল এসে সবাই যেন ভোটদান করে। আমরা চাই 100% ভোটদান হোক। এটা গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় উৎসব। এখানে যেন সবাই সামিল হয় এবং সবাই যেন সুশৃঙ্খলভাবে ভোট দিতে পারে, প্রশাসন তার ব্যবস্থা করেছে। আমরা দেখছি এই প্রখর তাপের মধ্যেও মানুষ কিন্তু লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিচ্ছে। সকাল থেকেই ভিড়। দেখুন, এবারের ভোটটা প্রধানমন্ত্রীজির যে সংকল্প বিকশিত ভারত নির্মাণের ভোট, এবার 140 কোটি মানুষের স্বপ্নের ভোট। এবার কবি অতুল প্রসাদ সেনের শ্রেষ্ঠত্বের ভোট। তিনি বলেছিলেন ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন নেবে, সেই স্বপ্নের শ্রেষ্ঠত্বের ভোট হচ্ছে এবারের ভোট। এবং প্রধানমন্ত্রীজি বিকশিত ভারত নির্মাণের কথা বলছেন, তার ভোট। এবং 140 কোটি মানুষ যে স্বপ্ন দেখছে শ্রেষ্ঠত্বের, সেই ভোট এবার। তো সবাইকে আবারও অনুরোধ করব সবাই যেন বাড়ির থেকে বেরিয়েছেন এবং 100% ভোট যেন আমরা এই আসনে দিতে পারি, আর তার জন্য আবারও সবাইকে অনুরোধ। একটু শ্রেষ্ঠত্বের সেই ভোট এবার। তো সবাইকে আবারও অনুরোধ করব সবাই যেন বাড়ির থেকে বেরিয়েছেন এবং 100% ভোট যেন আমরা এই আসনে দিতে পারি, আর তার জন্য আবারও সবাইকে অনুরোধ। একটু খাপানি তাতে বুকুকচং जों ইলেকশন ন কিপিংই নাই যে গানা গিনি পার্টি মংজা ককথুম রগন রনাই মিয়া ইলেকশননি সাদস্যকাং ন যে পাতালকান্না জামাতিয়া Tripura মথনে সুপ্রিমো বুয়াগ্রা কিছু দেবরমান যে কক হামিয়া সামানি কক সিতারা সামানি বাগিনাই বিজেপি নি নর্দি বিজেপি নি পার্টি নি বন মানর নাইনি সালাইনাই স্পেশালি TWF ব্লক বিজেপি স্টেট প্রেসিডেন্ট नि थालिबो डेपुटेशन हाइखाइनि किसा मालायमानि रग कखम दङ कटर कटर ताइ आमनो कारि बाहिनो पूर्व त्रिपुरा आसुक खायो जे उनको बरगन अराय परे खलाइथिनि ताइ महारानी किति देबिनो बुटार दिहनै कक्सिल जाबनि आमहाय रगबो पादाल करानि बखाक दङ हनियो ताबो बिसिङो गुनजन नंलाय दंलायो इनकाय मिया हर जरातै जेथि निया फावो কোনো লেটার হেতামসা जों नुया खजा पाताल खाना जमातियानो बीजेपी पार्टी बखाते सुकस जाखा माने जदियो जों सोशल मीडिया नि बिसिंति साइमानखा जे इ सुकस जाकमानि बबो गसिका सुकस सादाका तामुइ नि बनो क पर्सनल अटैक खाय तामुइ नि उनको पार्टी नो साइबे प्रेस मीट खाय हेनि हिमानो पाताल खाना जमातिया तो खेमेना नाया जे आनि आनो उनको प्रदूत क फिल्ड थांनि बीजेपी नि वाइस प्रेसिडेंट जदि पर्सनल अटैक खायके आंबो बनो आनि यांति अटैक रिप्लाई मारखा हाइखिनि बस खावि दंता जदिও आबोनि कगो जों दिनि सालायनाय रिएक्शन नालायनाय किन्तु इलेक्शन जे ताबो बाहि चलि दं आबनो तिनाय जों जे इंडिया जोडनि बखाति बरकियानो फनो मान्याखो किन्तु नखा भोट बयकट निबो कासे कक्टमा दङ 26 जाय पूर्व त्रिपुरा उपजाति एसटी नि 44 रायमा बेली केन्द्रनि सदाय मोहन पारा ताई 41 तुइजो ओमपी केन्द्रनि 41 तीन बुट नाहारमानि केन्द्र लामा ताई तुइ न खबै बरनि मानथाइति बुटारक तिनि फुंनि सिमिनो बुट बयकट खलायका हास्ते पुलिसनि एआईजी केरंसिन खलाबनाय ज्योतिषमान दास बसाय खनालका जे अकक्टमा बसु कुबुय गे बुटारक न बुट रन बागि बरनि बखाति कबंजाखा फेबा दिपनि देटता जरा अ आमथाइनि बुट केन्द्र रग बुट गलायाखौ नै कक्थुम मानखा तुइजो ओमपी केन्द्रनि 41 तीन बुट केन्द्र 41 तीन माने 41 नम्बर उनको ओमपी नि 3 नम्बर बुट सेन्टार ग कक्थुम कासै थाइका किन्तु उलो बुट दारनो ताब जतुकुन खबर करिखो मनो विधानसभानि 8 नং बुट गार्डन को हायर सेकेंडरी स्कूल बोर्ड का हासिनी हाबा फादार बदलनी नेता जितेंद्र चौधरी दीपर बार्तानी जराव को बोर्ड जानि फाइका बो
জিতেন্দ্র চৌধুরী মনো বিধানসভাनि 8 নম্বর ভোট গার্ডাং দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় ভোট রফাইমানি কক্তমা ओंखाय फारिके मंत्री विकास देबबर्मा भोट रमानि नायगेरानि नायमानि सिगां आं नरनो अबो कायसा साख्लायदिनो যদি কোনো কনস্টিটিউয়েন্সিও প্রবলেম मोनखां गांके नरक साबनो कक साखनाय को WhatsApp फेसिलिटी WhatsApp ती बाहिनो नरक कमप्लेन सिमानो 24 रामचंद्र गाटनि बरक रक तुमुनो बोर्ड दथानि कासु जागो सिकिरि जागो न्यांके बा बोर्ड दथानि जंजाल मेसिनि जंजाल केबो लुमै कलाइखा केबो दुखुमांखा बोर्ड ना थाङै जंजालां खां गांके अनिर्बाण देबबर्मा बबाय कक सहरदि 7005 288 25 नंबर कन्स्टिट्युएन्सी खुवाई आमसाइनि बरक रक तुमुनो जंजाल कलाइखा तिनि गांके कक सहरदि नायहर जमातिया बाय 7085348121 ताई 26 आश्रामबारिनि तुमुनो केबो जंजाल कलाइखा गांके इलेक्शन बाजार जागोबा जेखुनु जंजाल खांके तिनि फोन कलाइदि 9856131738 अभिजित साहानो ताई 27 कल्याणपुर प्रमोद नगर जे बरक जंजाल कलायो बरक अंजन दास नो फोन कलाइदि 8837045139 ओ नम्बर 28 तेलिया मुरानि बरक तुमुनो केबो जंजाल कलाइखा सौरभ दास नो फोन कलाइदि DCM 7628064436 ताई 29 कृष्णपुर जदि कुमुन केबो प्रॉब्लम कलाइखा अमित राय चौधरी बे कल कलाइदि 9436120419 ओ नम्बर ताई 37 रिसमुख आमसायो रुद्रदीप नाथ बाय कक्सारि भिडियो रिसमुखनि भिडियो बाय फोन नम्बर 8527656464 नरनि जंजाल कलाइखांके नर कक्सा हरबायदि आबायजे 38 नम्बर जुलाइबारिनि मानस भट्टाचार्यनो कल खायदि भिडियो जुलाइबारिनि तुमुनो जंजाल खांके बरकके सल्युशन खायता नर बुजाखा तगजाखा सिग्रिजाखा बा लाइन आसामनि साथुं तुङै तंखा कलाई लेङि तंखा तैकाङै तंखा बेमान कल खायमानो मानस भट्टाचार्य जुलाइबारिनि हिंकांके 8259952373 हिंकाय 39 मनोनि हिंकाय भवेश देवान 9436187736 हिंकाय 40 नम्बर साब्रम कन्स्टिट्युएन्सी अनन्या जय चाकमा बाय कक्सारि 7085967419 41 अम्पी नगर तुमुनो जंजालंखे हीरा मानिक त्रिपुरा बाय कल खायदि 9612343968 हिंकाय 42 अम्पी नगर दीपक दास बाय कक्सादि अमरपुरनि 9436451151 हिंकाय 43 करबुकनि लुकुरक तुमुनो जंजाल कलाइखा अनिल चंद्र दास बाय कक्साहदि 9436515393 हिंकाय 44 रायमा भेली नि अनिंदिया चक्रवर्ती बाय कक्साहदि 9436139641 ताई 45 नम्बर कमलपुर कन्स्टिट्युएन्सी तुमुनो केबो जंजाल धनंजय चाकमा बाय कक्साहदि 936666 20181 और नम्बर ताबो 30 टा कन्स्टिट्युएन्सी बिसिं 15 टा कन्स्टिट्युएन्सी नि बुमुं साग्राखा आं इनकाय ताबो ताई 15 टा कन्स्टिट्युएन्सी नि कन्टेक्ट नम्बर आं नरनो साहरानो फियाबा आबनि सिगां मंत्री विकास देबबर्मा भोट मानि मांफुलि नायफैग्रानि आबनि यागोलो जों चिनियरो जंजाल सकयजाक शुक्लाचर नुवातिया मंत्री जलाइबायो जंजाल थांनायमानि तंगो ताई कमल त्रिपुरा BSF रक बाय कैमरा सिगजमनि तंगो ताई सस्पेंड खायजाखा प्रिसाइडिंग अफिसार खरसा आबनि भिडियो पुरा बानाय चेष्टा खायना तबे कक थुमले चिनार सबके भिडियो बो सकयजा कानि तिप्रासा हामक्राय बेदेगनि मंत्री विकास देबबर्मा भोट रखा 27 नम्बर कन्स्टिट्युएन्सी कल्याणपुर प्रमोद नगर आमचाइनि 11 नम्बर भोट सेन्टर बलराम कब्रा क्लास 12 स्कुल नखलाव मंत्री विकास देबबर्मा भोट रमानि यागुलो लुकुराव वाक्साब लाइन बासै भोट रमानि यागुलो भोट जतन रमानि कलायो ताइ रमानि बिसिंतै गराग गणतन्त्र काहामको गणतन्त्र सामनानि बागिनै जतन सकाङै फाइथाय ताइ देशनि हामक्रायनि बागिनै भोट दुइनै सकांनानि कबागे कबखा लुकुरगन कक्टमा थुनारनि बिसिंतै एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा करार लक्ष्य गणतंत्र के मजबूत करार लक्ष्य सबाई एगिए आसुक भोट शांतिपूर्णभावे होच्छे शांतिपूर्णभावे भोट देख আমরা চাই সবাই একসঙ্গে ভোট দেব আমাদের ত্রিপুরাকে এগিয়ে নিয়ে যাব আমাদের গণতন্ত্রকে মজবুত করার লক্ষ্যে সবাই ভোট এগিয়ে আসা উচিত আমাদের এখানে এই 27-এর 51 নম্বর ভোট বলরাম কবরা 12 স্কুল এখানে সবাই পিসফুলভাবে ভোট দিচ্ছে আমাদের
শান্তিপূর্ণভাবে ভোট হচ্ছে। আমাদের এই ত্রিপুরাকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য সবাই এগিয়ে আসুক ভোট দেওয়ার জন্য। স্যার একটা জিনিস যে এখানে লক্ষ্য করা গেল যে বিরোধী আপনারা দেখছেন কোনো বই দিতে নেই, সবাই ভোট দিতে আমরা আহ্বান করি এসেন ভোট দেন গণতন্ত্রকে মজবুত করার লক্ষ্যে, গণতন্ত্রকে আরও শক্ত করার লক্ষ্যে আসুন আপনারা একসঙ্গে ভোট দেব, একসঙ্গে গণতন্ত্রকে মজবুত করব, এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত করব, এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা করব। কিন্তু বিরোধীদের কোনো এজেন্ট বিরোধীদের কোনো এজেন্ট তারা লুকিয়ে নেই, তাদের কাছে লুকিয়ে নেই, বিরোধীদের কাছে লুকিয়ে নেই। কে দিবে এখানে পুলিং এজেন্ট? তাদের কাছে লুকিয়ে নেই। সবাই আজকে ভারতবর্ষকে বিকশিত ভারত করার লক্ষ্যে সবাই আমাদের সঙ্গে আছে, সবাই আমাদের সঙ্গে বিকশিত ভারত, এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত, এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা করার লক্ষ্যে সবাই আজকে আমাদের সঙ্গে সবাই এসেছে, নেই তাদের সঙ্গে কেউ লুক। আমাদের দেখছেন আপনারা পিসফুল একদম সব জায়গায়, সারা ওই পূর্ব ত্রিপুরা মনে সব পিসফুল হচ্ছে। রক্ষণা মন্ত্রী বিকাশ দেব বর্মা এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা সামনানি বাগাইনাই ভোট রক্ষা হনি থাকা তাই কাম করে ভোট দং 24 রামচন্দ্রঘাট বিধানসভাनि 39 নং পুলিং স্টেशन पूर्व रामचंद्रघाट कॉलोनी जेबी स्कूल भोट नाहारमानि सामुं जेंजाखा जतनि स्लाय जे संजाक जरानि स्लाय 1 घंटानि उनाव गाय भोट रनानि सिगां आफ्रुनो मकफल नि कायसे मा खालायनायनि बागै ईवीएम मेसिन बेटारि लो टंगमानि बागैनाय मेसिन दं आपनो चार्ज सक मारलायमानि बाय डेट किसा लेरमानि ककथुम कासाय फैका इंकाय तै कायसा मंत्री टिंगराय तिसका तैसा इंको भोट रनानि बागै लाइन बासै तंफुरो पियास जगमानि ककथुमा 25 नंबर कन्स्टिट्युएन्सी खुवाई विधानसभानि 14 नং पुलिं स्टेशन बारबिल ऋषि पाराओ भोट नाहारि तंगमानि जरावनो किसासक माने भोट नाहारनानि चेंद्रप तै किसा ओलखेनो पिया बदल आबो इंको तामसकमो टलिं बाय थंजाक चेकलेकजाक आबो पिया रंखना फाइनाय भोट लाइन बास जागोनो फाइसे फेमा बाय बेलायनो अरे परे खारमा थांलायका कक्टवा मानैनाय दादि थांसयका फायार सार्भिस ताई पिया बायसे जागिने कियासे गरक मार्के साकदुखमानखा बाक्सानौका खुवाई हासपाताल मातलांखा गामसानि भोटार सायखनारका भोट रनानि बागै लाइन बासै तंगमानि जरावनो केवा भोट रुइ किफिल फाइका आ जरावनो आसमसा को पिया बाय चगजागै मा खालायबायखा नै गाय खाबर दाजाबो खुक्सं पिया चगजागमानि आवतो बेलाखेवानामा सिंसा इंडिया जुटनि बातायनाय राजेंद्र रियांग साका काहाम करंताय कसां खायनो चंगबारि इंगै दंगो पूर्व त्रिपुरा लोकसभा आसुक थायो हनै कुनु जागाव ईवीएम मेसिन नष्ट मानि बागिनाय भोट नाहारनाय समय किसा लेरखा आब्रो कारि बहायनो कियासो कायसाबो अभियोग करि हिनिया बपया सामानि फुङो 11 तानि सिगां इंगाके बरक तेरतिनो भोट रलाय तंलाय भोटार रक बहायनो गाय नायमा थांनो तै बहायनो ब कराक नायमा थां खानै साका राजेंद्र रियांग इंडिया जुटनि पूर्व त्रिपुरानि बातायनाय इंगाय ब कुनु उनको ताताल खायनाय बा बार खाय भोट दिलायाव आमहाय कुनु कक्सिल चामुं करै ब कचां भोट दै दंखानि साका राजेंद्र रियांग चंगबारनि रिजाल्ट काहाम करंखेनो फायन हनैबो ब दाबि खालायजा आपनि कचारनो बुबाग्रा तिनि फुं कचांगनो लुकुरंनि बागै कायसे मेसेज सखा भोट रैबाय जादि जानजा हामजोंमाव भोट रबायदि फियाबा भोट दियाता तंदि भोट चिनि अधिकार भोट रमा बिसिंति जों निनि आनि चिनि जतनि देशनि हामग्राय इनन बागै नै फरिका जों बुवाग्रानि मेसेज किसा खानालायाना आबुनि यागुलनो जों कायसा तामसासनाय पाताल करनानो रगै जे ताबुक अंलाय तंगमानि ककथुम किसा नाहालाया। मेरे प्यारे त्रिपुरा सर, मैं जानता हूं कि त्रिपुरा में गर्मी बहुत है और इसी के लिए मैंने इलेक्शन कमीशन को भी अपील किया है कि हर पोलिंग बूथ में पानी का व्यवस्था हो, शेड का व्यवस्था हो। मैं आप सबको दिल से रिक्वेस्ट करता हूं, आप अपने घर से निकलकर जाकर वोट दीजिए। ये वोट आपका अधिकार है और जब हम एक आवाज़ में हम वोटिंग करते हैं तो हम अपने आवाज़ को दिल्ली तक पहुंचाते हैं। ये आपका अधिकार है और मैं आपको अपील करता हूं, घर से निकलकर वोटिंग कीजिए। मैं शांति के लिए भी अपील करता हूं। इलेक्शन आएगा, इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन तिपरासा को तिपरासा से फाइट नहीं करना है।
अगर तिपरासा के संग फाइट करेगा तो थानसा टूटता है। परिवार को नहीं बंटना चाहिए, दोफा को नहीं बंटना चाहिए। तो मैं आप सबको बोलता हूँ, आपका कोई भी मन हो आप जाकर वोट कीजिए, किसी भी पार्टी को कीजिए, लेकिन प्लीज़ डोंट फाइट। एक संग लड़ने से कुछ नहीं मिलेगा। ज़िंदगी में हम सब चीज़ हमारे संग हमारे हाथ में नहीं होता है, लेकिन अगर हम खुशी को फैलाएं, अगर हम नफ़रत को छोड़ें तो हमें कुछ मिल सकता है। हंसिए, एक दूसरे को प्यार कीजिए और एक संग चलिए, क्योंकि ज़िंदगी में अगर कुछ लेना है, कुछ मिलना है, तो वो सबका प्यार और सबका आशीर्वाद है। वो आपको नफ़रत से नहीं मिलेगा। दिस इज़ बुबागरा asking every Tiprasa to spread positivity and not negativity. I love you. God bless you. गाय खाना खाना बुबाग्रानी बखाक्तई कचांग के लोकरनो किरिया करे वाने करे भोट लानि दागी मं पबक मं न खना बायखा ताबो उनके जे बरक रक इलेक्शन भोट न थांतनि जोंजाल क्लाई किरिवि टंखा सिकिरि जाखा बोजाखा बा इनको तुइमा नैया अंगिना येंगि क्लाइखा आबार कोन जोंजाल टंखांकाय जे कोनो जोंजाल न क खेहर बायदि अ नम्बर थासिम आं 15टा नम्बर साग्राखा ताते 15टा नम्बर सानाय कमलपुर जरा सागा ताव शिशोनि सुरमाव जदिके बजोंजाल क्लाइखे जिना प्रसाद बरुवा बाय कक्सादि 9402381902 ओंकाय 47 आम्बासाव कक्सादि हिमेन्दु विकास पाल बाय 9402103457 ओंकाय 48 करम सराव कक्सादि दीप्तनु देबबर्मा बाय 8527914446 ताई 49 सामनु आमचाइनि लुकुरक कन्स्टिट्युएन्सी लुकुरक समीरंजन चाकमा बाय कक्सादि 9436531036 अ नम्बराव 50 पाबिया सरानि बरक बिरान देबनान कलखादि 9436992477 अ नम्बराव 51 फटिग्राय नि बरक कक्सादि शुभंकर सेन बाय DCM 8118970588 अ नम्बराव 52 चंदीपुर नीलुकुर कक्सादि जोंजालंखे रंजन देबबर्मानो 7005320177 अ नम्बराव 53 कोइला शहर नीलुकुर कक्सादि राजीव दत्त बाय 9436487014 54 कदमतला कुर्तीनि बर कक्सादि अनिमेश देबबर्मा बाय BDO कदमतलानि BDO 9366463377 55 बागबासा कक्सादि पीयूष देव बाय 9862352072 अ नम्बराव 56 धर्मनगरनि बर कक्सादि संजीव देवनाथ बाय 7005568460 अ नम्बराव 57 जुबराजनगरनि बर कक्सादि अमित चंदा बाय 7630873352 अ नम्बराव 58 पारिसागर आरनि बर कक्सादि नवब्रत दत्त 7044098776 अ नम्बराव 59 पेचार थल विधानसभा केन्द्रनि बरक तुमुनु तिनि सापुङै जेकुनु समय जोंजाल कलाइखांकेन कक्साहदि जोंजाल हामथांपानो आ जोंजाल टंखांकेन कक्सानि नर कमप्लेन दिदि राजीव भट्टाचार्य कांचनपुर अबखे पेचार थलनि गता पेचार थलनि आमचाइनि लुकुरं बागै राजीव भट्टाचार्यनि कलखादि 7085587680 अ नम्बर ताई 60 नम्बर विधानसभा केन्द्र 60 नम्बर कांचनपुरनि बरक तुमुनु जोंजाल कलाइखे कक्साहदि सौरभ आजमान बाय सौरभ आज आमान बाय कक्सादि 8794560742 अ नम्बर खबर ताते बुकुक्सं अबंका काई नरकनि जोंजाल तिनिति जराव जे कुनु जोंजालंदि आरो कक साहरि मानो इंकाय जों कक सालाय तंमनि इंका काय जे पाइथाक जरा फाइसक पाइका पातालकना जमातिया बीजेपी प्रदेशनि वाइस प्रेसिडेंट बिनि पार्सनेल एटेक खालायजागौनि बगारनो इलेक्शन सालसा सिगां जे एटेक खायमाबाय गोबां मा बरक रिएक्शन रोखा जान्जा ससियेल मीडिया रग फियाबा तिनि कायसा बिनि रिएक्शन नावैने जों पाइलेसिनो तामनि हिनबा
जों नगै तंखा जे बनो बीजेपी पार्टी लागासे एक्शन ना हानानि बागिने सिद्धांत ना हारि सुकष्ट खांके स्वाभाविक भावे ब अबाहिके बुवाग्रानो अटैक खाइमानि बाय आक्रमण खाइबाय तामो तामो बिनि चायांखा बाबैसा फासि निजिनि पार्टीनि कोनो बयहुजे होयो ब हंकाके तेबो सुप्रि मा हेक्लाइखा पार्टीनि बखाति तो गमा एक्शन ना हाजागनाय फियाबा बिना जे अमाहिके बुवाग्रानो सेजाय कक सामनि ब पर्जायाव थाङै सयका आबाहायरक लुकुरकनि खाकामुंनि बिसिङाव ताखौ खरसा आनो बार बार फोन खाइनाय इंको अब किसा सानामो हुजां हमा बागिनो बिन बागि काइसा फियगजाखा बबाय कक सामालन तिन पान्दानो खलब रजागनाय हेलो दारानो लामसको पान्दाव तिननि पान्दाव लामसको सारि गाहाम ताबो लाइभ संकक सालाय तंलायो ओंखाय नों जेहेतु आनो बार बार उ अबनो कक सायके तंमांला खानि सावंकाय साग्रा सिदे आबोनि रिएक्शन पातालकना जगतिया तामो साका तामुनि बखाव किसिखा बखा बलायनो हामबाय ताइ लुकरकनो खनाय तंनाय कक्टिफ्रा लाइभनो खनाय तंनाय याकेबो चिनि कक्टिफ्रा एडिटर चिनि बरं गुनांताखौ समिना हामबाय एक्चुअली दुखु नांनानि ककनो खरकसा नेत्री बीजेपी नि जे टेरबिशियल नि वाइस चेयरमैन चिनि चेयरपर्सन पातालकना जमतिया मैडम पातालकना जमतिया बनो बरम दङ चिनि टिप्रासा चिनि कुंथाय बारा तबे तो बो आबो हाइके जेता बुबाग्रानो जे खरकसानो टारगेट नामनि आबो बेलेखे चालिया टारगेट नामनि सुदु आबो सिमी बनो सिमी आबो टारगेट नामनि कक्लाइलिया ते मोटेवो पारारको तो सालाइनो तलका जलिजन न तंखा बनो दो बके तो साइनो पाइका निनी हिंदी बांला रो पाइ त्रात्रा का छाका किंतु पारारको बेलाइका न बनो जलिजाखा पब्लिक रक जे ओबो हाइ लुगुनाय मोबाइल तो ओबो हाइके बताय केचा अरसाका ओ गादार खलाका थकाय ओदे बीजेपी फायो बीजेपी नो सबायना फायो ओंका बसाक सा काहामनै ओका आं तो बीजेपी प्लेग्राम का आं तो काइसा मोदी जी नो जय खायन बागै अल जगा बीजेपी ओ या प्रिपेयर का किंतु दिनेबो नाथिं नाइदि सानादिकी एट फास्ट बिनि लाइफ हिस्ट्री सानादिकी थांगाय मैडम पातल किननि पुला बटाम खलाइका पुला बो पार्टी ओ या प्रिपेयर मानिंगाय कै आईएनपीटीओ जिनी जगदी सारसंबाय कथालाय मालिया आईएनपीटी नेतृत्व बै कथालाय मैया कागै थांका हेलो साइजंनि ओके आबुनि परेवो आईपीएफ थिंका आरो एनसी सारसंबाय थैथांदने एनसी सारसंबाय कथालाय मैया अंका मेबार सारसंबाय आबो नि परे तामंका टीपीए त्रिपुरा पीपल्स फ्रंट टीपीएफ नि नंखर का आरो तामका क्या जंतर मंतर तंगे बस्ता कांदिका कलेक्शन खाइका एतले पुबाग्रा बनो जलि दे बनो कासु दे बनो कुतुक दे आबो हाइपिनि बुकु गय थाइ सेपन गरै किंतु भगवान सुबि बिनि बुखाव मने रमो अब बेबाक पुबाग्रा नि चाल नु आबो पुबाग्रा नि चालिया पब्लिक जॉब बनो नु खादिंके म हाइ नु खादिंका अंकै तै बुसि जलो अंकै बिनि तै बुसि केसे पुंगो आबो हसि अंकै इन खेपे काय जे अब हाइकै जे बसाका गातो माने ब मीडिया रंग संजाका माने ओकने पूर्व त्रिपुरा लोकसभा इलेक्शननि जे महाय बुबाग्रा नि बिरबाय टीटी डेपुटी ब्रह्म बुतामनि बबुसो बुट मानो नि संजाकबानि सांग जातिनि मीडिया बाय किन्तु संजापुर बकक फिरका आबो लुकरक जवाब नाय तार माने बिनिखा दायकेरि मान ककटा ओके आ जागाबो सानादि थाका हांकाय ब दायकेरि सुतो आबो सिमिया ब निर्वाचन कमिशनार नर ब रिक्वेस्ट खालामनि खबर फाइनोब्ला ना रिक्वेस्ट खालामनि खबर जे आबनो सिस खायनि बागै अर तिनि आं नुकजागो जे बुबाग्रा तिनि बीजेपी नो सबायनानि बागै बुबाग्रा बाय आरो रिलेटेड दंगैया हयतोबा इनको इलेक्स पार्टनार मानिया ब जे अमित शाह फाइमानि जे यांग पूर्व त्रिपुरा सनो अमित शाह फाइका पश्चिम त्रिपुरा सनो अष्टबलकरण चिनी बरंगनां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फाइका किंतु अ खरक नै जे इंडिया गवर्नमेंट जेता कतर कतर पट फाइमानि
okra rok phaimani abo kaisa bothai thainani bagise bothai kaham thainani bagise ke o kolom tui suti woi kasa rang puisa khibi fly bara woi asa lokho korol khibi phaimani bini koktike abo bertho seklayo ke a jaga BJP wo walai suklai khlainai ba BJP no dongsokari khlainai ba ani mokte ke bo seklai ble baike boklai aro media wa sangka purvoti praso no mane kriti debi no bopusake pasang man chaba abo lukorong sine abang sinin kurun torgaya ngai aro sangka bota kisa media ba agar nang support klaya nang jolio na joliman ko ya produnang support khlaimia produnang ka thokai produnang ka rang lubi produnang daga rang nawi BJP wa obai ke phaya keto buba kra kuti rang sabai bonijin buba gran thani nazakse bo TPF khlaipro হয়তো বা বুবাগ্রা বাই কিছু জয় নং প্রো পছি দিবাগা বাগি ইনস্টানিছে ব কিছু বুবাগ্রা বাই ফেগরাং লইও কিন্তু বুবাগ্রা বাই ফেগরাং মানিয়া ব সারা দিকরা সাবাই ফেগরাং মানি ককসম কা অজাগা আং সানান মুসুং যে অজাগা ব পার্সোনাল যেটা অ্যাটাক খাইমানি আ জাগানি বিজেপি নি কার্যকর্তা রক বাই নিনি জিএস রক বাই নিনি আ জাগানি মুখপাত্র রক ন ককসং ইয়াবই ব নিজি ত্রিপেশিয়াল অফিসো যে প্রেস মিট ক্লাইমানি আবো তো বেলাইকেন বওয়ান সুক দালাই সেমিয়া বকাইসা লজিক নো মানি নাই বকাইসা আইন নো মানি নাই বকাইসা সিনাই ইনি তংনাই ববুসুক জরা থাঙ্কা ববুসুক জরা আনলিমিটেড থাঙ্কা লিমিটেড থাঙ্কা সীমাও থাঙ্কা আবো বকিসা ওয়ান সুকিয়া কক সামাবো বিনি কোনো দারি কমা সমস্যা নংয়া মান হাই ব্র্যাকেট কোন ফান করে বিনি একাই তিনিও যে নুকজামান ইনকাংকাই BJP नो दंस खालायनाय प आं रिक्वेस्ट खालायो BJP नि कार्यकर्तारंग जे BJP नि नेतृबृन्दरंग बन नरखनो सानाय आं साव 100% बन नरखनो सानाय बन नया तंखायके फिल बो हामयांनाय निनि पुर्तिफ्रांग तुं वेस्ट ट्रिप्रांग तुं जागा जागायं तुं आनि को खनागा दे बो ओ बो हाइके जे रिएक्शन बा कमेंट्स खायमानि बाय তাবো যে দেরাকুক মানি হেকেবা বিনি টার্গেট তা মং না আমাই খাইমেন কুলবো তাম কারণ না অব তো বিনি টার্গেট মানে ন অব যে বুবাগ্রানি বিনি পাই মহারানী কৃতি দেবী ন যে ফেলুর খাইনানি মহারাজা কৃতি দেবী ন ফেলুর খাইকে মানে ন চিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জি ফেলুর মানি হাহাই ক্লাইও আবসুন তো অশ্রমান খাই দং হংকাংকাই তার মানে ব যেহেতু পূর্ব ত্রিপুরানি বাতাইনাই ন মেচেন নাম তুজাগো বা সাপোর্ট খাইয়া তার মানে ন মোদি ন সাপোর্ট খাইয়া মানে ন ক্লাই দং হাতা তার মানে ন সাপোর্ট খাইয়া যথেষ্ট বিজেপি নি স্টেট ভাইস প্রেসিডেন্ট হ্যাঁ সাপোর্ট খাইছে তো অন্য ধরনের একে কক সাকামো আও গণতন্ত্রও তো জানি যে মুচং মানে রুথং আংবো সাপোর্ট খাইও নরেন্দ্র মোদী জি নিনি প্রধানমন্ত্রীনি সাপোর্ট বতাই ওয়াইসা প্রধানমন্ত্রী জানানি বাগৈ o sapunang ko su aipan kok sagamle ke tini wo bubaga je maharani kriti devi je bo BJP o tongtnya BJP ni birodi kam otha o bane CPM Congress bai baksana uma heni to ha sudo abu simia BJP no khushar ka abu nor bunu wachana tiprasar bol lukorok nukana tama bangali tima tiprasa bo khushar njamane bar sao bo BJP khushar BJP সাবধান BJP সাবধান মানে BJP নো একবারে তলা কিকলে ব সাবধান নি শাকা তিপ্রাসা ব সাবধান হইকা আচ্ছা তাই কাছে কক তাবুক যে সুকস মান মানে ইয়াগুলো ব সাপি রখা BJP সে বন জবাব মার নাই নি সাওলে তাংনি আনো সুকস মারে আজে সাকা না আবো তো তাও সোশ্যাল মিডিয়া ভাইরাল হই তমনি ক বন বই সোশ্যাল মিডিয়ার ফোন না হাকা ইন্টারভিউ কে সুকস মান খা BJP নি আবনি হলো ব তিনি সামনে ভিডিও নাই নেমেনি BJP tangi anu sukos abo ni se karan mak sanai ni songle bawa na bo hongkai hinja karat kunju cover puja karat pikung cover patal kenya botai ringlia patal kenya bo lidaria bo hongkai khatarnas indi beke khatarnas borok sibo acha do joratai kolok porikha do paithago obhai ini tongmani dofa kaisani bisingo sini borok bai borong bising ambo boa gara bisingo ini tongmani bose kaham bose saya na obo belake saya obo belake no saya obo ekdom tola thangjak karon bo koroksa tiprasa bubagra rasongchi ek somoyo bubagra no bodlobui femeni
tabu bubagrano chiklai remani obo kaisa o tere nere dolse o tere nere hopreng dol আচ্ছা bono nor khanyo sanai ani mote kai BJP ni bono get out khachina sanai obona ani koimum ani request BJP ni kotripokorona thank you দারাকে হামবাই দো tamam bo khamkano o tinini bo election jorao phano obo kaisa sargra sidi ni boano samani aw okko khosa dakle karon election ni kok awai mung paimani paisugyaku a joron bo kok saka je মানে আবো বিজেপি নো ভোটার দিহিনি হিমা বিভাগসন খাবিনাবো তাই বিজেপি ও তংতি বিজেপি নি বাতাইনি সাজা গ্যাকে তো আবো এমনকি মহারাজা হনে তাবক মুখ্যমন্ত্রী মালিক সাহা সুলো সাগি বয়ার তানুনি মহারাজা তানুনি মানে বলাগা মহারাজা হনে স্টেজ লুকরং বসকাঙ্গ সাইসি লুকরং বসকাঙ্গ হনে দংখা তাবক বিপ্লব কুমার দেব হনে দংখা মহারাজা তাবক বিজেপি নি পার্টি নি প্রেসিডেন্ট লাগা মহারাজা হনে দংখা কিন্তু পাতাল কন্যা কাকে প্রদত দং মানে আবো সেরা চারাই বছর থুন তো মাহাইক্লাই সকা ও হদাও চিনি দফানি বিসিঙ্গ যে কাইসা তার সনে আমনো যে ইনকো টমাটা কাইসা লেয়ার হাইটকমানি বা যে ভারসাম্য হনিনো আবো দালাই খেন বাই থামা হাইনংখা কক থাইরক নাইখাকে যদিও আং পাতালকনা জমাতিয়া বিনি ব্যক্তিগত তরফটি যে কক সামানকে বিনি জামানি সাইটং হনি আং সানাই কিন্তু আম হাই জানজে তামানি তো সানানি অধিকার দङ সালায়ু কিন্তু যে কক থাইরক ইউজ খালাইনে কক সাও খরচা মহারাজানো আবাইকে যে কক থাইরক সামানি আবলে কুকুবনি খানাঙে নাংথাতকন লোকলক বেলাই খেন খানাং জামান নুকজাখা আবাইবো মাংকলি Nikai mono damsa hai kongka dini chongbari kasang paithong jobo ganatantroni fourth pillar